नमस्कार जय जगन्नाथ मु पूजा आपण मानक वेलकम करुच्ची मो यूट्यूब चैनल पूजा सेनापति लाइफस्टाइल को आज कम थिला आसी पुरी तो पूरी आसी जेहेतु जगन्नाथ को केमती बा न देखिकी जीवी कम दाम सारी टे जगह को देखी घर को बाहरिया जय जगन्नाथ। फाइनाली आसी बस स्टैंड रे पहुँची गलु ସେଠି ଏବେ ହଉଥିଲା ଯିବା ଯେ ସେଠି ସେ ଲୋକଟା ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ମୋ କାମଟା ସାରିଦିଏ ତାପରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇକି ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବା ଏ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ମାଲ ଏଠି ବୁଲି ବି ହେଇପାରିବନି ଏ ଗରମରେ ଦେଖାଯାଉ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖିକି ନହେଲେ ପଳେଇବା ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଠି ଅଛି। ଏଠି କିଛିଟା କାମ ରହିଯାଇଛି କାମ ଦାମ ସାରିବା କାମ ଦାମ ସାରିକି ଟିକେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ପୁରୀ ଆସିକି ଜାଗାକୁ ନ ଦେଖିକି ଯିବି ସେଇଟା କ'ଣ କଥା ନାଇଁ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବି। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆସିଲୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆସିବା ଭିତରେ ବଡ଼ ସଂଗଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲି ଭାବିଲି ଟିକେ ଯିବା ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବା ଭାରି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଆସିବା ଆଉ ତାପରେ ଆଗରେ କାମ ଅଛି କାମ ସାରି ଦେଇକି ଜାଗାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। କାହିଁକି जय बजरंगी वाले फाइनाली आमर काम सरीगला जाइली वीआईपी रोड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजटा करने सेटा करके आसिली आउ सेठी वीडियो भी बनई पार नी तत्पर जाकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजटा करदेकी आसिली आसिकी एबे जाऊँ जगह को देखापी जगह को देखी ये जो खरा हो तो बुलिया आदौ इच्छा हो जीविनी समुद्र कूल आड़े यही जगह को देखीदेखी केमती पुरी आसिकी जगह को न देखिकी जी तो भाविली मुझे जाऊँगी जगह को देखिकी आसबि तापर घर को रिटर्न करदेवी खाई सेया करी आ बुलिया भी इच्छा होनी खरारे गोड़ भी फटका हो गला मोर एबे तो टिके फटका हो गला घर को गले देखा केते जोर कौन हो चली पारुछि ना नहीं तो ये चलते देखा जगह को देखा ଜଗାରେ पुरी रे जन्म नेबा किछि साधारण कथा नुहे कथारे अछि भाग्य थिले जगन्नाथ धाम रे जन्म नियंती एठी जगन्नाथ कहा को भी पेट अपुसा रखंदेनी समस्ते एठी भाईचारार सह बंचती समस्त प्रति समस्त स्नेह भक्ति थाए आ जगा समस्त को आढ़ु आड़ कर रखी थाए आ सम्मान दृष्टि समस्त को चाहिए कहा प्रति भी से केबे भी खराब विचार करनी ସେଥିପାଇଁ ବା ଅନେକ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି।
ये कौन है? तू काय आइलु? तू काय आइलु? ଏବେ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବି। ଦେଖିକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ଫୋନ୍ ତ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସୁଛି। ଭିତରୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିକି ଆସିଲି। ଏବେ ଭାବୁଛି ବାହାରିକି ଘରକୁ ଯିବି। ଏଇ ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ଦେଇକି ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇବା ଆଉ। ହେ ବଢ଼ିଆ, କ'ଣ କହିଲୁ? हाँ हाँ नहीं चल ମାଗିଆ କ'ଣ ଗୋଟା ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲିକା ଗୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି।